kasih Tuhanmu tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya.是生命接触他路中，多少人困倦悲伤，黑暗漫步怀抱，春光照亮，是由上这边万场，是属耶稣基督的慈爱故事，是说他是最大能，别人心知了解，一去检测，使我深刻想明白，借我承福，借我承福，借我生命荣耀主名，借我承福，就是听我求，借我承福，是他人的救。Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umat-Nya. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Saat ku alami di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah.
hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang hidup. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau menikmati semua kemurahan-Mu. Dalam segala hal bersyukur, dalam segala hal memuji nama Tuhan, dalam segala hal bersyukur. Sebab
Shalom saudara-saudara, apa yang saudara dan saya rasakan apabila sebentar dalam lebih dari 48 jam saudara-saudara dan saya sudah akan mengakhiri tahun 2021. Apakah saudara merasakan sebuah perasaan takjub, amazed, ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya sampai tiba di penghujung tahun ini? Kalau bukan tangan Tuhan yang memimpin, maka hidupmu dan hidupku tidak akan bisa sampai saat ini. Mari, melalui ibadah ini saudara dan saya bersyukur dengan segenap hati. Dalam segala hal, saudara-saudara dan saya bersyukur bersama-sama. Dalam segala hal bersyukur, dalam segala hal memuji nama Tuhan, dalam segala hal bersyukur. Dia berikan berkat yang limpah. Mungkin saudara-saudara tidak semua hal berjalan dengan baik sepanjang tahun ini. Namun saya percaya saudara dapat merasakan kesetiaan Tuhan dalam setiap hal. Mari kita bersyukur saat ini untuk segala sesuatu sehingga saudara dan saya boleh bertahan. Kita berdoa dan bersyukur untuk ibadah doa malam hari ini. Kita bersyukur untuk ibadah yang kita boleh lakukan secara fisik. Kita bersyukur bersama-sama untuk apa yang sedang saudara selalu sekarang ini. Mari kita buka suara, berdoa, bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama karena Tuhan memimpin kami sampai dengan hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan sepanjang tahun ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami doa, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan karena tangan-Mu memimpin menuntun kami di dalam segala kesulitan, di dalam segala kesulitan kami boleh bertahan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur dalam segala hal. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan hati lebih memuji bersama-sama. Dalam segala hal bersyukur, dalam segala hal memuji nama Tuhan, dalam segala hal bersyukur. Sebablah Dia berikan berkat yang limpah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin. Bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara-saudara, dunia memasuki pergantian tahun dengan perasaan was-was dan penuh ragu. Begitu banyak persoalan dan pergumulan di tahun 2021 ini yang agaknya sulit diselesaikan dan nampaknya harus terseret ke dalam tahun yang baru. Saudara, mari kita berdoa agar dunia boleh merasakan tangan penyertaan Tuhan. Berdoa agar dunia boleh mengalami kedaulatan Tuhan atas waktu dan atas sejarah. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa
dunia yang tahun ini begitu berat, mengalami begitu banyak persoalan. Tuhan, kami berdoa supaya dunia boleh tahu bahwa ada Tuhan Allah yang berkuasa atas waktu, atas semesta, atas sejarah. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan yang turun tangan atas dunia ini, sebenarnya dunia tahu Engkaulah Allah. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan perjalanan waktu Tuhan, bersama-sama dengan dunia ini, Engkau sendiri yang campur tangan ke dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa dunia ini akan merasakan berkat kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang tak habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari, yang besar kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Kau hiasi kehidupan ini dengan kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama memuji. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teman-teman, masa-masa akhir tahun semacam ini biasanya diisi dengan proyeksi dan prediksi tentang tahun yang akan datang. Namun begini, jelas terlihat khususnya dalam 2 tahun terakhir ini, proyeksi dan prediksi semakin sulit diandalkan. Begitu banyak kejadian-kejadian mendadak terjadi, jauh dari yang diproyeksi dan diprediksi. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini membuat kita semakin sadar bahwa hidup kita bukan tentang kita, bukan milik kita, tapi tentang Tuhan dan milik Tuhan. Teman-teman, mari membiarkan langkah kaki kita di tahun 2022 yang serba tidak pasti ini diatur oleh Tuhan. Yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat inginku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa.
dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu menghempipi di tempat tinggi ku lihatnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹， Kita bersyukur hari ini kita bisa ikut kebaktian doa. 感谢上帝，今天我们可以参与晚祷会。 Saudara, ini hari adalah kebaktian doa terakhir di tahun 2021. 今天是我们2021年的最后一次的晚祷会。 Ada banyak hal kita sudah naikkan doa kepada Tuhan di tahun ini. 我们在这一年里，我们向上帝祷告了很多的事情。 Dan kita percaya bahwa Tuhan yang mendengar doa kita, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita di tahun ini. 我们相信上帝聆听我们的祷告，他也带领我们的每一步。 Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. 那么一会儿我们就会进入这个新的一年了。 Saudara, marilah kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang mengarah kepada Tuhan. 让我们以专心仰望主的心来进入新的一年。 Karena jikalau hati kita mengarah kepada dunia ini, kita selalu mendapatkan hanya kekhawatiran dan ketakutan. 因为如果我们是仰望这个世界，我们所获得的就是忧虑。 Saudara, biarlah di kebaktian doa saat ini kita sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan. 希望通过今天晚上的晚祷会，上帝眷顾我们每一个人。 Mari kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan, kita berdoa. 我们预备好我们的心，我们进入祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih kepada Tuhan. 我们感谢主， Kami sudah memasuki tanggal 29 Desember di tahun 2021. 我们今天是2021年12月份的29号。 Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin kami di dalam tahun ini di dalam segala berkat dan kebaikan Tuhan. 我们感谢主，你在这一年里，你祝福我们，与我们同在。 Secara khusus kami berterima kasih Tuhan memelihara iman kami dan pengharapan kami di dalam Engkau. 我们特别的感谢主，你坚固我们的信心。 Kami percaya jikalau kami bisa sampai hari ini, semua semata-mata kasih karunia Tuhan kepada kami. 我们相信，我们今天能够像这个样子，都是因为你的慈爱。 Ya Tuhan, sebelum kami memasuki dan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. 主要在我们结束这一年，进入新的一年，我们要仰望主。 Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami saat ini supaya hati kami dipenuhi oleh firman Tuhan. 求主对我们每一个人说话，让你的话语充满我们的心。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita, 亲爱的弟兄姐妹，我们打开我们的圣经， membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang kelima. 我们阅读诗篇37篇第5节。 Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 诗篇37篇第5节，当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， berapa banyak di antara kita yang mau kehidupannya dicampuri oleh Tuhan? 那么在我们当中有多少人愿意上帝参与我们的生活？ Saudara, kita harus berkata jujur bahwa kita sendiri sebetulnya kurang gitu suka hidup kita dicampuri oleh orang lain, bukan? 说实话，可能我们并不喜欢别人参与或者插手我们的生命。 Bukankah kita
bisa berkata seperti ini, hidup saya, ya saya yang urus. Hidup kamu, kamu yang urus. 我们也可以这样说：我的生命就我来管理，你的生命、你的生活就你来管理。 Itu pertanda bahwa kita sebenarnya kurang begitu suka kalau hidup kita dicampuri oleh orang lain. 就意味着我们不喜欢别人参与或者插手。 Saudara, apa sebenarnya pesan yang penting ketika kita berkata hidup kita tidak mau dicampuri oleh orang lain? 那么在这一点呢，我们最主要的信息是什么呢？ Saudara, ada satu ketakutan yang sangat hakikat di dalam hidup kita. 这意味着我们生命中有一种恐惧的感觉， Yaitu saya kehilangan kendali atas kehidupan saya. 就是我害怕失去我生命中的掌控。 Saudara, bukankah itu ketakutan yang kita alami ketika kita memasuki tahun 2022? 这不就是我们在进入新的一年所害怕、担心的问题吗？ Bukan masalah situasi dunia ini. 不是我们这个世界的情况， Tapi satu permasalahan hakiki adalah bahwa saya tidak memegang kendali atas hidup saya. 但是最基本、根本的问题就是说，我没办法掌控我的生命， Itu yang membuat kita takut. 这就是让我们害怕、担心的问题。 Saudara, bagaimana orang mau menyatakan bahwa dia ingin mengendalikan hidupnya sebagai rasa aman dalam hidupnya? 那么别人怎么说他要掌控自己的生命，好让自己感到安全？ Maka itu saudara, ada orang berpikir dengan keuangan yang kuat, maka dia bisa mengendalikan hidup. 因此呢，有很多人认为以一个很好的财务，我就可以掌控我的生命了。 Hidupnya tidak diatur oleh orang lain, 别人不掌控他的生命， dia mengatur hidupnya sendiri. 他自己管理自己的生命。 Ada orang, saudara-saudara, merasa dia bisa memegang kendali atas hidupnya kalau dia punya posisi jabatan tertentu. 有的人呢，他认为如果他拥有某个职位或者身份，他就可以管理掌控自己的生命了。 Saudara, seringkali wewenang untuk mengendalikan hidup kita sendiri itu yang disebut dengan hak privasi kita. 那么呢，很多时候掌控我们的这个生活的，我们叫做一个权利。 Saudara, ini mungkin salah satu, saudara-saudara, mengapa orang sulit mau percaya Tuhan. 那么这也是其中的一个原因，很多人都很难相信上帝。 Pasti masih ada alasan yang lain tentunya. 当然还有其他的原因。 Saudara, dia merasa bahwa kalau dia percaya Tuhan, maka dia tidak bisa mengendalikan hidupnya. 有很多人认为，如果他相信上帝，那就他没办法管理或者掌控自己的生命了。 Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini, 那我们今天所阅读的经文里， ini betul-betul bertolak belakang dengan keinginan kita untuk kita boleh mengendalikan hidup kita sendiri. 与我们自己的意愿，就是我们想自己掌控自己的生命，刚好是相反。 Karena firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. 因为上帝的话这样说：“当将你的事交托耶和华。” Saudara, sebetulnya Mazmur 37 mempunyai konteks seperti ini. 那么实际上，我们这个诗篇37篇有这样的一个背景。 Kalau saudara membaca awal-awal Mazmur ini, 如果大家从开始读这一段的经文， maka sebenarnya Mazmur ini sedang menasihati kita supaya kita jangan marah sama orang berbuat jahat. 那么实际上这个诗篇呢，它正在劝我们不要为作恶的心怀不平， Dan kita jangan iri sama orang berbuat curang. 也不要向作孽的生出嫉妒。 Saudara, ketika kita mendapatkan nasihat seperti ini, 当我们听到这一劝告的时候， saudara kira-kira bagaimana respon kita? 那我们的反应将会如何呢？ Saudara, saya yakin saudara ada di antara kita merasa kesal dengan orang-orang berbuat jahat, tapi tidak diperlakukan dengan sesuai dengan kejahatan dia. 相信很多人都会都会对那些作恶的人都心怀不平，因为他们没有承受他们应该承受的那些。 Sehingga ketika firman Tuhan berkata jangan marah kalau orang berbuat jahat, 因此呢，当上帝的话语说不要为作恶的心怀不平的时候， atau jangan iri kalau orang lain berbuat curang, 或者当我们听到也不要向作孽的生出嫉妒， mungkin jawaban kita seperti ini. 那我们的答案应该可能会是这样的： Saya berhak untuk bersikap demikian. 我有权利这样做， Karena dia keterlaluan. 因为他太过分了。 Nah, saudara-saudara, sebetulnya saudara-saudara ketika orang berkata, saya berhak untuk bersikap demikian.
当一个人他说我有权利这样做的时候， maka orang ini berpikir bahwa dengan demikian dia mengontrol dirinya sendiri. 那么这个人就认为他掌控了自己的生活， Tapi ada blind spot yang dia tidak lihat. 但是呢，他忽略了这一点。 Sebetulnya dengan dia bersikap seperti itu, bukan dia sedang mengendalikan hidupnya, tetapi orang lain yang sedang mengendalikan dia. 实际上，他这样做不是他掌控了自己的生命，而是别人掌控了他的生命。 Saudara, apa yang terjadi ketika kita itu jadi marah dengan orang berbuat jahat atau iri dengan orang curang? 那当我们为那些作恶的心怀不平，或者那些作孽的生出嫉妒，到底发生什么事情呢？ Saudara, yang pertama, saudara-saudara, orang-orang ini mengalihkan fokus hidup kita. 然后第一点呢，他们就是转移了我们生命中的这个基点。 Kita mengurusi hal-hal yang kita tidak perlu urusi, bukan? 我们处理那些我们不该处理的事情， Kita tidak lagi fokus kepada tujuan hidup kita. 我们没有专心达到我们生活的目标。 Yang kedua, saudara, orang-orang seperti ini mengganggu emosi kita, bukan? 第二点就是这些人会影响到我们的情绪， Sehingga bisa mungkin, saudara-saudara, kita tidak bisa mengendalikan diri gara-gara orang-orang seperti ini. 因此呢，我们没办法掌控自己的情绪，因为这些人。 Yang ketiga, saudara, 第三点， orang-orang seperti ini bisa membuat kita turun semangat hidup kita. 那么这些人也会让我们的情绪低落， Karena mungkin, saudara, kita bisa menjadi kecewa. 因为我们也会失望。 Saudara, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. 因此呢，上帝的话就这样说：当将你的事交托耶和华，并倚靠他。 Saudara, mengapa sih kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? 为什么我们要把我们的生命交托给耶和华呢？ Saudara, saya mendapat 3 hal, saudara. 这里有3点。 Saudara, yang pertama, saudara. 第一点， Saudara, mengapa saya dinasehati oleh firman Tuhan supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? 为什么上帝的话语劝告我们要将我们的生命交给耶和华呢？ Yaitu Tuhan adalah tempat yang teraman bagi hidup kita. 因为上帝是我们生命中最安全的地方。 Saudara, siapakah yang dapat menyentuh orang yang dilindungi oleh Tuhan? 谁能够触摸上帝所保护的人呢？ Tidak ada, bukan? 没有， Tidak ada yang mampu menyentuh orang yang dilindungi oleh Tuhan. 没有人没有人能够动上帝所保护的人。 Bukan saja itu, saudara. 不只是这一点， Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. 我们的上帝是无所不知的上帝。 Saudara, kita ada banyak hal kita tidak tahu. 我们有很多事情不知道的。 Mungkin apa yang kita pikir baik belum tentu baik, saudara. 我们想，我们认为好的不一定是好的。 Saudara, jikalau kita bergantung pada diri kita, kita bisa terjebak. 如果我们依靠我们自己，那我们会掉到那个陷阱。 Tetapi saudara, waktu saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia tahu jalan hidup kita. 但是当我们把我们的生命交托给上帝的时候，他知道我们生命的路程。 Saudara, kalau naik pesawat terbang, 如果我们坐飞机， saya tidak tahu saudara merasa seperti apa. 我不知道大家会有什么样的一个感受。 Tapi banyak di antara kita sudah terbiasa dengan naik pesawat terbang, bukan? 但是我们很多人都习惯坐飞机。 Tapi saudara, jikalau saudara merasa nggak tenang kalau naik pesawat terbang, 但是如果你坐飞机，你感到不平安、不 tapi mau 平 nggak 静， mau saudara harus naik pesawat terbang. 但是你不得不坐飞机， Jangan sekali-sekali saudara rebut kursi daripada pilot dan saudara mengendarai pesawat sendiri. 那么你千万别坐在那个飞机的驾驶员那边， Karena mungkin saudara tidak bisa mengendarai pesawat terbang. 因为你没办法驾驶那个飞机的。 Tapi yang paling mungkin adalah saudara nggak bisa membaca tanda-tanda yang ada di sekitar pesawat terbang itu. 你也没办法，或者你也看不懂那个飞机上面的一些机器的符号那种的， Dan saudara, itu lebih berbahaya. 这是很危险。 Saudara, demikian hidup kita. 我们的生命也是如何， Saudara, ada banyak hal yang kita tidak bisa lihat. 我们前面的路将怎么样，我们无法看到。 Tetapi Tuhan, Dia maha tahu, Dia melihat jalan hidup kita. 但是上帝是无所不知的上帝， Itulah 他 saudara 知 saya 道我 katakan. 们前面的路程。 Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu tempat yang teraman.
因此呢，我们把生命交托给上帝，这是最安全的地方了。 Saudara, ada sebuah lagu yang saya kenal sejak saya remaja. 那么有一首歌，我从少年的时候就已经知道了。 Saudara, lagu ini berbicara bahwa Tuhan itu kubu yang teraman dalam hidup kita. 那么这首歌告诉我们，上帝是我们的避难所。 Saudara, judul lagu ini, saudara, senang berserah pada Yesus. 这首歌的歌名就是交托于耶稣，很开心。 Kita coba nyanyi lagu ini, saudara ya. 我们一起来唱这首 Senang 歌。 berserah pada Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Senang berserah pada Yesus, tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Mukalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus. Senang berserah pada Yesus. Ku tahu kasih-Nya cukuplah, meski bergerak zaman masa, tetap Tuhanku lindunglah. Mukalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Saudara, lagu ini judulnya Senang Berserah pada Yesus. 这首歌的歌名是交托给耶稣，是很开心。 Saudara, berbeda bukan dengan pada umumnya keinginan kita untuk mengendalikan kehidupan kita. 这我们平时的意愿就是想掌控自己的生命，刚好的相反。 Kenapa bisa senang berserah pada Yesus? 为什么当我们交托的时候会感到喜乐 Karena 呢？ dialah tempat yang teraman bagi hidup kita. 因为它是我们生命中最安全的地方。 Yang kedua, saudara. 第二点， Saudara, mengapa kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? 为什么我们要把生命交托给耶和华呢？ Saudara, Tuhan yang membuat kita dapat dengan tenang menjalankan kehidupan kita. 因为上帝可以让我们平静地过我们的生命。 Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam setiap aspek hidup manusia, 在我们人类生命中的每个层面， kita melihat ada orang-orang yang ahli di bidang tertentu, bukan? 我们可以看到有很多人在各个方面都有很掌握。 Kalau mobil saudara rusak, maka saudara pasti mencari montir mobil, bukan? 如果大家的这个车坏了，那么我们就会找人修理， Saudara antar ke bengkel, 我们就把它带到那个修理部那 lalu 边， montir menyelesaikan mobil saudara, 然后师傅会处理掉我们的 saudara 车， tinggal pergi, bukan? 然后我们就走了。 Karena saudara dengan tenang bisa menyerahkan mobil saudara kepada ahlinya. 但因为我们可以安心的，我们把我们的车交给正确的或者可以修理好我们车的人。 Kalau saudara ke dokter, 如果我们去医 karena 生， saudara sakit,
因为我们生病， Maka saudara menyerahkan kesehatan saudara kepada dokter itu, bukan? 那意味着我们把我们的健康交托给那个医生。 Oleh karena itu waktu dokter buka resep, saudara beli obat itu dengan tenang saudara makan obat itu. 因此呢，当医生给你开药，你就买那个药，你就安心的吃药了。 Saudara, pertanyaannya saudara-saudara, siapakah yang ahli di dalam kehidupan saya? 那问题呢，在我们生命中，哪个是专家呢？ Ahli dalam bidang kehidupan. 就是在生命中是一个专家。 Saudara, meskipun orang yang berusia senior dia berkata bahwa saya sudah makan asam garam hidup ini, tetap dia bukan ahlinya kehidupan ini. 虽然年长的弟兄姐妹也会说，也很有经验，但是他并不掌控自己的生命。 Saudara, satu-satunya yang ahli untuk kehidupan manusia hanya Tuhan. 对人类生命，可以说是专家的是唯一的就是上帝， Saudara, karena dia yang menciptakan kita. 因为他创造我们的上帝。 Saudara-saudara, jikalau engkau dan saya mengendalikan hidupmu sendiri, maka saudara kita pasti tidak pernah tenang hidup ini. 那如果你和我掌控自己的生命，那我们无法平安。 Saudara, justrulah saudara-saudara, mengapa firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan itu ahlinya soal kehidupan. 那为什么上帝的话就说要把我们的生命交托给耶和华呢？因为上帝是在我们的生命中，他是专家，他会掌控我们的生命。 Saudara bisa tenang menjalankan kehidupan ini ketika hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan. 我们唯独我们把生命交给上帝，我们才能够平静的、安全的、安心的过我们的生活。 Saudara, ketika seorang anak naik mobil di mana papanya menyetir, 当一个孩子上车，这个车上的司机是爸爸的时 oh 候， dia tahu papanya ini mahir menyetir mobil, bukan? 他知道爸爸在这个开车的时候是很厉害的。 Maka ketika dia naik mobil itu, dia mau ke sekolah, papanya antar, papanya nyetir mobil. Anak itu bisa belajar dengan tenang di mobil, bukan? 那么当这个爸爸开车送他孩子上学的时候，那么孩子可以在车上安心的学习， Karena dia berserah kepada papanya, membawa mobil itu sampai ke sekolah. 因为他把自己交托给爸爸，爸爸会安全的带他到学校。 Tapi saudara bayangkan kalau dia serahkan hidupnya, perjalanan itu kepada orang yang tidak bisa menyetir mobil, dia tidak bisa belajar di mobil itu. 那么当他把自己呢交托给一个不会开车的人，那他怎么能安心的在车上学习呢？ Saudara-saudara, sepinter-pinternya kita mengendalikan hidup kita, ada banyak keterbatasan di dalam kita mengendalikan hidup kita dengan baik. 那么我们不管我们有多聪明管理我们的生命，我们意识到我们很有限的。 Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita bisa konsentrasi dengan tenang, menjalankan aktivitas tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai hasilnya. 那么当我们把生命交给上帝的时候，我们可以专心的过我们的生活，我们可以专心的完成上帝为我们所定的目标。 Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita memasuki tahun yang baru nanti, 因此呢，当我们进入新的一年， bagaimana supaya saudara dan saya bisa tenang mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik, yaitu ketika kita berserah kepada Tuhan. 那你和我如何能够安心的完成我们的任务呢？就是我们要把生命交托给上帝。 Yang ketiga, saudara. 第三点， Saudara, mengapa sih kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia? 为什么我们要把生命交托给上帝并依靠他呢？ Saudara, firman Tuhan berkata begini. 上帝的话是这么说的： Dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. 当将你的事交托耶和华并依靠他，他就必成全。 Saudara, inilah rahasia, saudara-saudara, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. 这就是我们在生命中能够经历上帝的一个秘密。 Saudara, Tuhan kita Tuhan berdaulat. 我们的上帝是全能的上帝。 Ada banyak perkara, saudara-saudara, di mana manusia tidak punya kedaulatan sebesar kedaulatan Tuhan. 那么有很多事情我们看到人类是没有掌权的，只有上帝掌权。 Tapi ada satu sisi yang menarik, saudara. 但是有一个方面很有意思， Ada bagian-bagian tertentu kalau saya perhatikan, Tuhan itu tidak pernah memaksa. 有很多的部分，很多时候上帝不强迫我们 Itu yang 的。 di dalam iman Kristen kita sebut Tuhan mengizinkan. 这就是说我们在基督教里面说的是上帝允许。 Saudara, jika engkau dan saya memegang hidupmu sendiri dan tidak menyerahkan kepada Tuhan, ada kemungkinan, saya katakan saudara ya, Tuhan tidak memaksa merebut itu dari tanganmu.
那么，如果你和我不把生命交托给上帝，那有可能上帝就不会强迫你把这个权利交给他。 Yang rugi bukan Tuhan, 因为吃亏的不是上帝， yang rugi kita. 吃亏的是我们。 Mengapa, saudara? 为什么呢？ Saudara, karena kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan itu. 因为我们不会经历到上帝的全能。 Saudara, jikalau masalah hidup kita, kehidupan kita, kita pegang sendiri. 如果我们掌控自己的生命， Paling maksimum prestasinya atau hasilnya sesuai dengan kekuatan kita. 那么呢，我们所获得呢，就是跟我们的能力就一样，就是有限， Betul gak, saudara? 是对不对？ Tetapi, saudara, 但是 ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, 当我们交托给上帝， kira-kira maksimumnya sampai seberapa ya? 那么呢，我们所获得呢，会是什么样的呢？ Saudara, firman Tuhan berkata, melampaui akal budi kita. 上帝的话说，超乎我们的意念。 Saudara, oleh karena itu Alkitab berkata, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. 因此呢，上帝就说，那些倚靠上帝的就有福了。 Saudara, biarlah kita sebagai orang percaya yang cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. 因此呢，我们要做基督徒呢，要活得聪明，要诚实。 Saudara, orang percaya yang bijaksana adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. 有智慧的信徒呢，会把生命交给上帝，并依靠他。 Apa artinya? 什么意思呢？ Artinya adalah saudara dan saya mempunyai kerelaan, kesukaan untuk mengikuti kehendak Tuhan. 意味着我们愿意遵守上帝的旨意。 Lalu saudara dan saya menjadi orang yang menerima dan bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 对上帝在我们生命中所允许发生的一些事情，我们就会接受， Karena kita percaya 因为我们相信， Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. 因为我们相信上帝是爱我们的上帝。 Saudara, maukah saudara kita memasuki tahun 2022 dengan sikap seperti Mazmur ini? 那么我们在进入新的一年，那大家是否愿意像这个诗篇一样，拥有这样的一个态度呢？ Kita berkata kepada Tuhan, 我们向上帝说： Tuhan, kendali hidupku di dalam tangan-Mu. 上帝，我生命的掌控在你的手中， Dan saya senang ikut Engkau. 我愿意跟随主。 Maukah saudara? 你是否愿意？ Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sangat berharga yang kami baca hari ini. 我们感谢主，我们今天能够阅读思想你的话语。 Tuhan, tanpa firman-Mu menerangi hati kami, kami selalu berpikir kami orang yang bijaksana. 如果你的话语没有光照我们的生命，我们一直会认为我们是一个有智慧的人， Kami orang yang cukup cerdik. 我们是够聪明的人。 Tetapi ya Tuhan, setelah firman-Mu menerangi hati kami, kami tahu ya Tuhan, tanpa kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, kami sesungguhnya tidak berdaya menghadapi dunia ini. 但是当你的话语光照我们的心的时候，我们知道我们是无能为力的，我们是没有智慧的。 Biar Roh Kudus menolong kami supaya kami mempunyai kerelaan menyerahkan kendali hidup kami ke dalam tangan Tuhan. 求圣灵帮助我们，把我们的生命交托给上帝。 Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. 感谢主，你今天所赐下的话语。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita mengalami tiada Allah seperti Dia. Kasih-Nya mengalir seperti sungai, kuasa-Nya menyembuhkan, air mataku Dia hapuskan. Mari bersama-sama. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hidupku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, ya Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup
Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin apa saudara dan saya melangkahkan kaki ke dalam tahun yang baru. Ketika degup saudara berdebar-debar saat memasuki tahun 2022, mari kita, anak-anak Tuhan, minta agar diberikan kekuatan, keberanian untuk berserah, bersandar total di masa-masa yang sangat tidak menentu ini. Mari kita mohon berdoa bersama-sama, mohon Tuhan boleh kita diberikan percaya penuh kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mohon, kami diberikan kekuatan, keberanian, kami kesungguhan, kami boleh menyerahkan hidup kami ketika kami takut dan berdebar-debar, ketika kami khawatir dan cemas terhadap dunia seperti apa yang harus kami hadapi di tempat yang ini. Kami datang kepada Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami iman, berikan kami rasa berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, mohon kepada kami diberikan anugerah untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menghapus air mata kami, memimpin kami ke dalam tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan mohon. Amin. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Saudara, mari kita menyerahkan perjalanan hidup kita di tahun 2022 yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Mari kita menyerahkan keluarga kita. Mari kita menyerahkan perusahaan kita, kuliah kita, sekolah kita. Mari kita menyerahkan kesehatan kita, kerohanian kita. Mari kita menyerahkan pergumulan, tantangan, kesulitan yang mungkin akan dihadapi sepanjang tahun 2022. Mari kita mempercayakan semua itu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami memasuki tahun yang baru. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan usaha kami menyerahkan sekolah kami, studi kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan kami menyerahkan pergumulan dan kesulitan kami di dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, kami tahu begitu banyak hal yang mencemaskan kami. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, kami letakkan di dalam tangan Tuhan. Kami belajar mau percaya kepada Tuhan, kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan bersama dengan Tuhan menuntun kami dalam tahun yang baru. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami keberanian, menghapuskan keraguan kami. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami memperoleh ketenangan, kekuatan baru. Melangkah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita menyerahkan perjalanan gereja Tuhan dalam tahun yang baru. Mari kita berdoa untuk GKY. Kita berdoa untuk GKY Mangga Besar. Kita mohon Tuhan Sang Kepala Gereja mengobarkan kebangunan gereja setelah 2 tahun ini bersama-sama di dalam pandemi. Mari kita mohon Tuhan membakar api kebangunan, api semangat saudara dan saya untuk beribadah, mencintai gereja, berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami serahkan gereja Tuhan dalam tangan Tuhan dalam tahun yang baru.
Setelah 2 tahun kami hidup di dalam pandemi, kami berdoa Tuhan membakar, menyalakan ulang ya Tuhan api di dalam hati kami untuk mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa. Di tahun baru kami lebih mencintai Tuhan. Kau menggerakkan para anggota jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami menyerahkan GKY, kami menyerahkan GKY Mangga Besar, kami menyerahkan pimpinan gereja, seluruh aktivis. Kami berdoa supaya gereja boleh bergulir kembali. Kami gereja supaya gereja boleh bangun kembali. Kami berdoa supaya gereja boleh dibangunkan, memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, menyatakan Injil Tuhan, cinta kasih Tuhan ke dalam dunia ini, menikmati kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Saudara-saudara, di dalam ibadah doa terakhir pada tahun ini, saya mengajak saudara-saudara meletakkan tangan saudara di dada saudara. Pada momen seperti ini, pada malam seperti ini, kita bertanya apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dengan hidup kita. Apakah kita peka terhadap keinginan Tuhan untuk bersandar, atau kita hanya peduli dengan keinginan kita dan hasrat kita sendiri? Saudara-saudara, kalau ada 1-2 tekad yang ingin saudara katakan kepada Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan, katakanlah itu di dalam doa dan minta pertolongan Tuhan untuk boleh menjalaninya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been good to me. Sepanjang hidup engkau sudah setia dan baik kepada hidupku. Mari bersama-sama nyanyi lagu ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Sekali lagi, all my life you have been faithful. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 主的亲爱的弟兄姐妹， maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kesetiaannya sangat teruji? 你是否愿意把你的生命交托给上帝？上帝的信实慈爱永不止息。 Tuhan yang setia, Tuhan yang baik kepada kita. 上帝是信实慈爱的主。 Saudara, mari kita belajar senang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. 我们一起来学习，把我们的生命交给上帝。 Saudara, mari kita berdoa bersama. 我们一同祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur dan terharu atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. 我们满心感谢主，你在我们生命中的慈爱何等伟大！ Karena kami menyadari ya Tuhan, kami ada banyak kegagalan, kami ada banyak keterbatasan. 我们意识到我们有很多的失败，我们非常非常有限。 Tetapi Tuhan, Engkau
penuh dengan panjang sabar dan kasih setia kepada kami. 但是你是充满怜悯、充满慈爱的主， Engkau memelihara hidup kami, 你看顾保守我们的生命， bukan saja secara lahiriah, tetapi Tuhan memelihara kerohanian kami. 我们的肉体、我们的属灵，你一样都看顾保守。 Ketika kami masih bisa terus mencintai Tuhan, semata-mata karena Engkau mencintai kami yang luar biasa, Tuhan. 我们还能够爱主，是单因为主你爱我们。 Tuhan, terima kasih untuk kebaktian doa yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. 感谢今天晚上我们可以参加如何美好的晚祷会。 Ketika kami sebagai orang percaya bisa berdoa bersama-sama, ini kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. 让我们作为信徒能够一同来祷告，这是主你赐下的一个美好的 Tuhan, 机 kami 会。 terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai hari ini ada pergumulan-pergumulan yang belum terselesaikan. 我们也为正在挣扎中的弟兄姐妹祷告， Tuhan, biarlah Engkau mengajar kepada mereka juga untuk bersandar kepada Engkau. 求主帮助他们，教他们能够依靠。 Engkau Allah yang baik, Engkau punya tujuan dan maksud yang baik bagi saudara-saudara kami. 你是心实慈爱的主，你对我们每一个人都拥有很好的目标。 Dan kami percaya Tuhan akan memimpin mereka. 主，我们相信你会带领他们。 Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang kurang sehat dalam hidupnya. 我们也为那些健康方面有不好的求主帮助他们。 Tuhan, biar Engkau jamah tubuhnya dan Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka. 求主医治他们的疾病， Berikan mereka kesabaran, 赐给他们耐心， berikan mereka sukacita, 赐给他们喜乐， mereka pengharapan kepada Tuhan. 让他们能够仰望主。 Kami ingat dengan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. 我们也是纪念那些年长的弟兄姐妹， Berdoa untuk orang tua kami. 我们也为我们的父母祷告， Ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. 求主祝福他们， Biarlah mereka bisa mengalami betapa manisnya Tuhan dalam hidup mereka. 好让他们能够经历到如此美善的上帝。 Tuhan, Engkau memelihara mereka seperti biji matamu sendiri. 主，我们相信你把他们看作是你眼中的同人， Engkau menguatkan mereka. 你坚固他们。 Kami ingat di antara mereka mungkin ada yang terbaring di ranjang atau duduk di kursi roda. Tuhan, berikan mereka sukacita dan semangat hidup. 我们可能在他们当中有躺在病床的，有坐在轮椅的，求主不断的坚固他们， Tuhan, mohon berkat Tuhan bagi orang tua kami ini. 求主祝福我们的父母。 Tuhan, terima kasih untuk kebaktian doa malam ini. 感谢今天晚上的晚祷会， Kami sudah begitu menikmati di dalam tahun ini, di dalam kebaktian doa. 我们也享受了我们这一年的晚祷会。 Tuhan, kami berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. 我们感谢你所赐下的恩典慈爱。 Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang tahu hidup berdoa kepada Tuhan. 求主教我们作为祷告的基督徒。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Mari masuki tahun yang baru dengan lebih mencintai Tuhan, bersandar kepada Tuhan. I love you Lord, your mercy never fails. Mari bersama-sama menaikkan lagu ini. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, I will lay my hand. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. Mari bersama-sama. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. Then you like a father, you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life
I give you everything. God, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Apakah Anda sudah terhubung dengan GKI Mangga Besar? Dapatkan informasi kegiatan kami dengan cara scan QR Code, register nama, dan nomor WA Anda yang terdaftar. Anda juga dapat mengkontak nomor WA 0812 130 80 945 untuk register. Mau punya pacar kenapa? Karena gue mau dicintai. Gue berharga karena gue dicintai gitu loh. Kita kadang mencari cinta itu cari kenyamanan tuh entah dari orang tua, pertemanan, sahabat, pacar. Kalau kita udah tahu nih kayak betapa indahnya kasih Tuhan, betapa amazingnya kasih Tuhan itu, seberapa indahnya gitu loh kayak. Berapa nyamannya. Iya, teman-teman nggak akan kayak mau simper sendiri, pasti mau share ke orang lain untuk kasih tahu supaya teman-teman yang lain yang belum tahu bisa ngerasain juga. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau tanggapan mengenai topik ini, teman-teman bisa aja ya langsung klik link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik like, Share ke teman-teman kalian. dan subscribe di channel YouTube GKI Mangga Besar. See you guys! Pak, kalau dagang itu tidak mungkin jujur. Loh, siapa yang bilang? Kita diajari dari kecil, carilah passionmu, lalu kemudian sekolah di bidang itu sesuai passionmu, lalu setelah itu kerja di tempat yang adalah passion kamu. Faktanya tidak sesederhana itu. Ada benturan-benturan antara idealisme dengan realitas. Kadang-kadang kamu bekerja dengan orang yang tidak baik. Saya harus bekerja dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang maling, orang-orang yang mungkin mencelakakan, orang yang muka dua, dibayar oleh saingan. Kalau seorang itu dalam posisi puncak, dia seperti apa? Kalau seorang itu dalam posisi dia sebagai staff, dia itu bersikap seperti apa? Saya terlalu idealis atau saya terlalu kompromi? Bagaimana mencari titik tengah di antara itu?